An ka ɲɔgɔn kɔnɔ o ye kɔlɔnda ko ye n'o tɛ ni sela bada la fan bɛɛ lajɛlen o ye kɔrɔn ye kɔrɔtɔ alama o de bɛ na ni guwajɔ ye n'o tɛ ni su kola sumaba o ye den wolo fantanw fantan kɔrɔsigibagaw fantanw jatigi fantanw ani dɛsɛbagatɔw a dɛsɛbagatɔw aw ka guwaba a turula o turuli o ko kɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen jamukan min ni an b'a fɔ ma les volontaires pour le Mali jamukan don a bɛ cogo radio émergence fiɲɛsiraw sanfɛ a bɛ cogo M7 télévision jabarani sanfɛ a bɛ cogo an tigɛdiɲɔgɔnma bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ ka bɛn ni juma o juma nɛgɛ ɲɛ 21 o tana mana gosi an bɛ don kɛnɛ kan ayiwa jamukan a takun ani a taabolo o ye mun ye maa minnu de ni jigilatigɛ ye aw sɔrɔ maa minnu de ni i ka dɔn dɛsɛ ye aw sɔrɔ aw minnu de t'a dɔn aw b'aw komi aw minnu t'a dɔn aw b'aw jami kiriko yɛrɛ bunakun kan aw minnu de ka hakɛ ni o gulonlen don walima ni aw ka hakɛ ni o minɛnw la i ka dɔn M7 télévision jabarani ka taa se cabinet huissier maître Ibrahim Berté ani fondation OMS olu jɛna ka kɛnɛba dɔ sigi aw ye yasa aw bɛna aw hawju fɔ yasa aw bɛna aw haminako fɔ kiritigiw olu bɛ bila aw ka bolo kan fufalaki de do hakilina jigila ayiwa k'aw ka haminako k'aw ka miirinaw ani aw ka haju k'o ta bala ka hakɛw k'olu segi o ma o jɛmukan an k'o de ma les volontaires pour le Mali a bɛ cogo M7 télévision jabarani sanfɛ radio émergence fiɲɛsiraw sanfɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ bi don in na an donna ko kura kumaso kɔnɔna na ka dɔn ka kuma an ka fantanw ye ka kuma dɛsɛbagatɔw ye ka dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin u ma minnu de ye danaya da jamukan in kan don tɛmɛnw la k'u ka hajuw fɔ minnu de ni u y'u jigi kɛ nin ye n'u mago bɛ kiri la kiri a ka ɲini ka segin u ma an ka hisiw u bɛ baara la avocaw olu bɛ baara la yasa laɲiniw bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na ka dɔn jamukan a kɔni cogo la bidoya in na ne kini fɛ maître Kalifa Jara du cabinet Ibrahim Berté ale bɛ yan maître i ni waati. Demaya. Bisimila. Ladala ko la Fadi Talfi Mayiga o fana bɛ kɛ yan M7 télévision jabarani tɔgɔ la ale de ka baara bɛn bɛ wulikajɔw ani ka dɔn kulojukɔrɔ kumaw ma ani ka laɲini ninnu k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Fadi Talfi Mayiga o fana bɛ yan Fadi i ni waati. Kori basi t'i la. Basi foyi tɛ an b'a la tan. An bɛ foli di an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an ka maître ma ko k'u bisimila. Filɛlibagaw k'aw bisimila lamɛnbagaw a y'aw bisimila an b'an wakili don Fadi Talfi Mayiga la halisa baaraw kɔnɔna na dɔgɔkun kɔnɔna na a ye lamɛnli dɔw kɛ a ye labɛn dɔw kɛ Fadi bɛna olu da an tulo kan Fadi baaraw kɔnɔna na a ka wulikajɔw lamɛnniw minnu y'u jigi sɛmɛ jamukan ye yala koɲɛw bɛ cogo di. An bɛ hakilina jigin kɛ k'a jira k'a fɔ ko jamukan tɛmɛnen na maa dɔw bɛ yen nɔ u y'an wele k'u ka haminako fɔ an ɲɛna olu dɔw la kiri ko kun tɛ mais Kadi Bokoum ale ta kun ye kiriko ye an y'ale ni an ka avocaw bila en contact donc a kun kan ka minɛn document mun d'u ma a y'olu d'u ma donc an bɛ don min na i ko bi ale kɔni ka procédure bɛ sen na donc kɔfɛ maître yɛrɛ bɛna don a la ka a walawala kosɛbɛ. Nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na maa caman fana y'an wele k'u ka haminako fɔ an ɲɛna olu la Karim Samake ale ta ye dugukoloko ye a yɛrɛ y'a laɲini k'a kana fɔ M7 la yan nɔ a y'a laɲini k'a bɛna M7 la donc k'an k'a filmer sabula a tɔɔrɔla kojugu a ka terrain nɔfɛ donc haminako fɛn b'a la k'a b'a fɔ an ka passer jamukan in na cogo min na an bɛ se k'a dɛmɛ o fana bɔlen kɔfɛ Mariam Balo ale fana y'an wele ale ta ye dugukoloko ye ale fana ye vocal caman jamukan kɔnɔna na an bɛna olu lamɛn la sɔn. Jamukan kɔnɔna na an bɛna olu lamɛn hakilina jigila an b'a fɔ aw ɲɛna nɛgɛjuru sira min n'i ka kan ka banba k'i ka weleli k'a kɛ k'i ka hajuw fɔ o nɛgɛjuru sira o ye 83 83 55 83 an bɛ segin a kan to dunkan na 83 53 55 83 an y'o de fɔ Maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ diinɛ ma bɔ diinɛ na siya ma bɔ siya la i kɛra kɔrɔn fɛ i kɛra tilebi i kɛra bani i kɛra baba e de bɛ jamana kɔnɔ walima i bɛ jamana kɔ kan ni e ye Maliden ye n'i ka hakɛw olu minɛn'i la n'i ka hakɛw i m'a sɔrɔ laɲini dɔw b'i bolo kiriko yɛrɛ bolo ma i k'i jigi sɛmɛ jamukan in na ka weleli kɛ n'a y'i ja i bɛ i ka message bila message i bɛ se ka kɛ vocal ye message i bɛ se k'a sɛbɛn walima i b'i sɛnsɛn ka na kumaso kɔnɔna na yan an b'i ja ta ayiwa ka avocaw k'olu kalifa don i la k'i n'olu kalifa don ɲɔgɔn na a bɛ baaraw kɛ i ka hakɛw olu bɛ segin i ma Fadi Talfi a ka wulikajɔw kɔnɔna na a da sera ma k'a fɔ Kadi Bokoum ale min tun ye a ka
danaya da an kan an y'a ka jɛmukan a ka laɲini an y'a lamɛn jɛmukan tɛmɛnenw na ayiwa an bɛna segi kurakuraya ka masɔrɔ maître Kalilu Berete maître Ibrahim Berete ani a ka baarakɛlaw maître Kalifa Jara u ye wulikajɔ dɔw kɛ an bɛna maître Kalifa Jara ɲininka olu la ayiwa kadi ka koɲa a bɛ lahala min na a b'o fɔ nka yan'o cɛ hakililajigila aw minnu ma kadi ka welewelemadakan mɛn aw minnu ma a ka damakasikan mɛn don tɛmɛnw la an b'a ɲini technique fɛ a ka kadi ka damakasikan k'a bila an k'o lamɛn fɔlɔ ayiwa baaraw bɛ taabolo minnu na maître bɛ sɔrɔ ka olu da an tulo kan. Ne fa ni dɔ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye san caman kɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jusqu'à ce que ne fa ye wari juru d'ale la a ye baara kɛ ne fa ka wari a ye nafolo sɔrɔ ne fa y'a yira a la sisan k'a ka wari sara a ko ne fa ma ko problème foyi t'a la k'ale b'a sara ne fa ɲɛ wari a tɛ ka wari sara a ko ne fa ma k'ale bɛ du di ne fa ma ani miliyɔn hakɛya dɔ ye k'ale b'o di ne fa ma ne fa ko k'a y'a mɛn ko problème foyi t'a la ne fa ɲɛ wari a tɛ k'a sara don o don ne fa taara a bɛ ne fa la munumunu ko la munumunu ne fa nana ta o la ne fa ye plainte don a kama a ye mɔgɔw sara a ye juges sara a ye avocats ta ko kɛra tribunal min na yen y'a dɔnbaga dɔ yɛrɛ ye o ye juge ye jusqu'à ce que a y'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko fa de bɛ an fa la ko kunkololabana b'o la an fa ma se k'a ko supporter an fa décédera parce que déception dɔw bɛ yen n'a kɛra adamaden na i tɛ se k'a ni si ta ala y'an fa ka kalifa minɛ a la mais sɛbɛn fana bɛ anw bolo min b'a jira anw na k'a fɔ a n'an fa ye baara kɛ ani an fa kumakan ye min ye fana o fana bɛ bɔ anw bolo a kɔni ka d'anw ye a k'anw dɛmɛ an ka se ka nin kɛlɛ kɛ an fa su ka se ka da sabu k'a ye ko cɛkɔrɔba y'a ka nafolo ta k'a di mɔgɔ la o tɛ ka tila tuguni ka nin kɛ a la a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini nous nous voulons la justice pour notre père. Nous voulons la justice pour notre père. Kadi bokum aka damakasi kandu aka laɲini de ye ayiwa an bɔra k'o lamɛn ka ko di a dɔnbaga ma n'o kɛra jigi bɛ fa wa i ka dɔn faso o bɛ jɔ an b'an wakili don maître Kalifa Jara la Kadi bokum a ka démarche olu daminɛna kabi waati jan yala an bɛ se ka dɔn a bɛ lahala jumɛn na sisan. Jacques Basi t'a la kasi sera an ma bureau la a sera ni document y'an fɛ fɛsɛfɛsɛliw kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Kadi fa n'an bɛ anonymat garder pour la sécurité de tous. Voilà. Tɔgɔ tɛ fɔ a la donc o ye wusaya kosɛbɛ après an y'a ka dossier lajɛlen kɔfɛ a nana pièces minnu fourni an na il sort effectivement ko a fa ni cɛ in baara kɛ ɲɔgɔnya relation baara de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ relation d'affaires n'o ye employé employeur baarakɛ ɲɛmɔgɔ ani baarakɛden o baara ɲɔgɔnya de tun bɛ a fa ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ye san jan kɛ u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon promesse de paiement fana de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i bɛ baara kɛ bon par fini i n'a fɔ baara laban n bɛ nin k'i ye n bɛ nin k'i ye layiduw taara u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a bamanankan jɛlen layiduw de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye baara kɛ n b'i sara nin na donc par fini parce que fɛn in bɛ Bamako fɔ Conakry Guinée Conakry donc commerçants de tun don fɛnɛ c'était dans les rapports du commerce voilà fa tun bɛ cɛ ka fɛnw fɛnɛ de convoyeur quoi voilà mes marchandises convoyées de Bamako jusqu'à Conakry de Conakry jusqu'à Bamako u bɛɛ lajɛlen tun b'a la donc sisan nɔ o nani retour au pays maintenant donc a ma promesse nin de tɛ nin wari nin ma sɔrɔ ka sara a ye ko sugu bɛ kɛ taa ni ka segin ni fɛnw cayara wari nin ma se ka sɔrɔ ka sara jɛgɛ ma tila o kan kan donc maintenant cɛkɔrɔba décidé de saisir le tribunal ale taara a ye tribunal pénal saisi a ye
a ye plainte kɛ procureur fɛ yen ka cɛ wele donc procureur ye soit transmis d'a ma u y'a bila ka taa arrondissement dɔ la olu ye cɛ wele ka cɛ lamɛn donc o lamɛnniw kɔfɛ olu y'u ka PV kɛ ka segin k'a bila ka taa procureur fɛ yen o PV in de kɔnɔna na sisan nɔ procureur y'a jira k'a fɔ ko monsieur Bokoum y'ale saisi dossier min na ale ka dɔnta t'a la donc parce que a t'ale ka ale tɛ se ka juger quoi parce que juge suguya ka ca tribunal kɔnɔna na n'a fɔ baaraɲɔgɔn fila bɛ ɲɔgɔn na ni baarakɛla ni baaraɲɔgɔn dɔ ni aw kɛlɛla baara hukumu kɔnɔna na o bɛ taa tribunal de travail la ni commerçant fila bɛ ɲɔgɔn na tribunal de commerce o bɛ taa yen nɔ ni i ka juru bɛ fɛn bɛ mɔgɔ la o bɛ taa juge civil de b'o juger donc o n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ yen quoi donc après ça sisan nɔ procureur y'a jira k'a fɔ ko ale ka compétence tɛ nin parce que ale ye cɛ wele de abus de confiance et escroquerie donc procureur y'a danaya tiɲɛ ka tila k'a namara donc o ye affaire pénale ye procureur ye dossier classé comme sans suite donc il n'est pas compétent ale tɛ se ka nin kiiri in tigɛ donc o de la an balimamuso y'a fɔ ko a ye juge san fɛn le mot est trop fort voilà u danna de ma u taara sira min fɛ u ma t'u ka sira fɛ donc après u nana ko juge sanna fɛn dɔ tantɔ ji bɛɛ n'a tɛmɛsira don n'i ma taa tɛmɛsira min fɛ a ka ca ala fɛ i tɛ laɲini t'a sabati parce que juge fɛnɛ tɛ yen k'i conseiller k'a fɔ i kan ka taa nin sira in de fɛ n'o y'a sɔrɔ avocat o t'ale ka baara ye n'i y'ale saisi min na n'a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ n'a tɛ se ka min kɛ a b'a ka incompétence yira n'ale fɛnɛ y'a kɛ don n'a nataw la fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka segin ale contrôle la tuguni o bɛɛ bɛ yen nɔ donc après sisan nɔ olu ye dossier bila ten fo ka na kɛ émission la colonie donc o selen ma ni papier ye après vérification donc an y'a ye entre temps fɛnɛ monsieur Bokoum nana taɲa o taɲanin sisan nɔ a tiɲɛtadenw de bɛ sisan ni muso bɛ yen nɔ muso ye tiɲɛtabaga ye ni denw bɛ olu fɛnɛ ye tiɲɛtabagaw ye donc olu sisan nɔ pour que u ka se k'u fa ka kɛlɛ kɛ sisan fo sɛbɛn dɔ de ka k'u bolo n'a bɛ fɔ o ma ko jugement d'hérédité n'o fɛnɛ bɛ dilan an ka tribunaliw la juge civil i bɛ taa ni requête ye ka taa au fin du jugement d'hérédité donc juge bɛ sɔrɔ ka évaluer k'a jira k'a fɔ karisa ni karisa ni karisa ye karisa tiɲɛtadenw ye banbaatɔ tiɲɛtadenw ye bon o fɛnɛ bɛ se ka kɛ fo document damadɔ de bɛ fo ka k'i bolo muso da bɛ se ka don tiɲɛko kuma na n'o y'a sɔrɔ fɛn b'i bolo acte de mariage n'o b'i bolo donc o y'a sɔrɔ banbagatɔ bannen a ye certificat de décès dilan la donc o ye extrait date de décès o b'i bolo denmisɛnninw ka wolo sɛbɛn n'o extrait date de naissance o b'i bolo ani muso ka extrait date de mariage o fana b'i bolo donc o bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan nɔ ani témoin fila mun bɛ su dɔn o fara o kan mun bɛ banbagatɔ dɔn minnu y'a dɔn ka tɛmɛ olu bɛ taa seereya tribunal la sisan nɔ donc o la jugement d'hérédité bɛ sɔrɔ ka dilan o la donc kadi ninnu ka démarche bɛ daminɛ n'o fɔlɔ de jugement an bɛ juge de saisir sisan nɔ pour que ka jugement d'hérédité dilan Bokoum ka tiɲɛtadenw tɔgɔ la donc après ça tiɲɛtadenw fana bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kelen choisir olu la donc o de ye procuration do o ma donc o de bɛ taa kuma tiɲɛdenw tɔgɔ la n'o ye min fɔ o kɔrɔ tiɲɛden bɛɛ jɛnna n'o ye donc après ça an bɛ sɔrɔ ka taa réclamation de somme na parce que affaire minnu ni ɲɔgɔn cɛ affaire civile don donc ne y'o kani san o an bɛ taa assignation au fin de réclamation de somme ka taa ka to adresser juge la komi an bɛ to anonymat na toujours sinon cɛ bɛ quartier min na an bɛ taa an bɛ to tribunal de saisir. Cɛ yɛrɛ est-ce que danganiya b'aw bolo k'a fɔ ko a bɛ balo la wa? O danganiya b'an bolo parce que kadi da sera o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ko ala b'a ka domicile yɔrɔ dɔn donc o danganiyaw bɛɛ sɔrɔla la première des choses an bɛ fɔlɔ ko min na fɔlɔ o ye de k'an banban an ka se ka jugement d'érédiction in sɔrɔ teliya la an bɛ requête monter ni ala sɔnna dɔgɔkun nata bɛɛ lajɛlen k'a déposer n'o déposera u bɛ passer audience la o n'u ka témoin fila in o témoin fila in yɛrɛ o ka olu de ka carte photocopie b'an jɛ kadi ka dossier la donc après ça n'a jugement d'hérédité sɔrɔla sa o la requête bɛ monter à la requête des héritiers de faits tant représentés par telle personne donc a bɛ taa ten contre telle personne avec les documents parce que a ko fana ko sɛbɛn dɔ fana bɛ a fa ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko sɛbɛn bɛ dɔ wɛrɛ bolo yɛrɛ i b'a fɔ engagement voilà i n'a fɔ engagement mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ fa ni cɛ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hali polisiw ka PV kɔnɔna na cɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ u tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ
o bɛɛ bɛ olu bɛɛ prévu ye k'a jira k'a fɔ u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ donc n'o sɛbɛn fana sera ka sɔrɔ an b'o bɛɛ lajɛlen fara kan o bɛɛ pièce jointe ye o bɛɛ bɛ juge éclairer kosɛbɛ o b'a to juge bɛ dossier faamuya ka ɲa an bɛ taa n'o sira de ye. Juge olu ka éclairer maliden ka éclairer fantanw aw ka éclairer an bɔra ka maître Kalifa Jara ale ka kumakan lamɛn du cabinet d'huissier Ibrahima Berté a bɔ daminɛ minnu ye danaya dan kan ni o ye Kadi Bokum ye ayiwa ka yirala k'a fɔ a ka cɛkɔrɔba ni o ye a fa ye ale ni dɔw tun bɛ baara kɛ nka kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ ma mɔ o kan kan an bɔra ka maître Kalifa Jara lamɛn u ye taama minnu kɛ u ye démarche minnu kɛ wa baaraw a bɛ niveau min na an bɔra ka olu lamɛn an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye halisa Fadi Talifi Mayiga ale tun da sera ma k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ wɛrɛ o fana ye danaya dan kan ale yɛrɛ taamana ka na kumaso kɔnɔ ka na a ka seereyaw ta ni o ye Karim Kamara ye ni technique bɛ an dɛmɛ Karim Kamara an bɛ ale ka ja lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔ. Ne ye Karimu Samakɛ ka bɔ Welesebugu mara la Ferikɔrɔba ne kɔni ye aw ka émission lamɛn ne yɛrɛ ma miiri k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ dɛmɛ kiriko la k'a sɔrɔ se t'a ye ne kɔrɔkɛ tun bɛ Tɛngɛrɛla de Musa Tana a ko ka terrain ɲini yan nɔ an ye demande kɛ Kati o y'a sɔrɔ an yɛrɛ binɔkɛ ye commandant ye yen nɔ bon Banakɔrɔni terrain lettre bɔra ale sɔrɔla o la a ko bon n'i ye terrain sɔrɔ kɔni hali n'i bɛ burusi kɔnɔ i bɛ so jɔ a la de i bɛ baara k'a la mun valeur bɛ se 500,000 ma n'o tɛ ni san 3 dafara a bɛ minɛ i la bon ne bɔra so ka na biriki gosi ka soden 2 ni veranda jɔ ka tɔli d'a kunna ka kɔlɔn sen terrain kɔnɔ bon n ye terrain kalifa fana muso dɔ la yen nɔ o tun bɛ terrain in kɔnɔna sɛnɛ mun na mɔgɔ tun t'a yɔrɔ la bon o kɛlen na sisan l'an 2010 dɔw de nana terrain in la k'a fɔ k'u bɛ baara k'a la muso ye ne wele k'a fɔ n ye o dɔw nana k'u bɛ baara kɛ terrain na ne ko n ko bon a f'u ye u kana baara kɛ fo an ka ɲɔgɔn ye quoi so dugukolo ko don mais terrain in sɔrɔli mɛnna kosɛbɛ o y'a sɔrɔ fana nson ye n ka tɔli bɔ so ninnu yɔrɔ dɔw binna bon ne nana bon n fɔra mɔgɔ ninnu kɔ u y'u ka duburukata bila ɲɛ yen nɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kati k'olu b'u ka baara kɛ bon ne fana y'u suit u ye so passement dingɛ sen daminɛ don min yɛrɛ an tun bɛna kɛlɛ ne ko n k'u kana kɛ u ko k'u y'a fɔ n ye k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kati o la ne wulila ka taa Kati o y'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ ka lettre in ɲala tunnen don ne taara Kati ka taa a ɲɛfɔ commandant ɲɛna o ko bon ko ni lettre tunnen fo ka lettre ɲini ni terrain sɔrɔla o sababu la o y'a sɔrɔ i bɛ balo la n taara o nɔfɛ k'a ɲɛfɔ ye a ko i b'i jija dɛ ko n'o tɛ ko tiɲɛ tɛ fɔla yen bilen n'o tɛ a ka fɔ ko mɔgɔ kelen terrain kelen bɛ mɔgɔ 2 tɔgɔ la ko y'a dɔn k'o ye ko gɛlɛn ale bɛ balo la de bon mais ale ka génération mɔgɔ min bɛ Kati bi o ye mɔgɔ kelen de ye Olivier de bɛ yen nɔ bon a y'o ka numéro ɲini k'o wele k'a fɔ ye n bɛna n den bila yen nɔ terrain papier dɔ tunnen bɛ o bolo i k'a ɲini bon ne tagara Olivier fɛ ka taa ɲɛfɔ ye bon o ye mɔgɔ bila ka terrain in papier ɲini k'a labɔ bon terrain papier labɔlen an taara ɲɔgɔn sɔrɔ commandant ɲɛkɔrɔ Kati commandant ko u ka papier ka kɔrɔ ne ta ye kalo 6 ko mais ko dun tɛ se ka kɛ k'o la ko ne k'aw to yen k'u ka yɔrɔ in jɔ ko ni lotissement kɛra k'a bɛ terrain di ne ma ne ko ayi ne b'a dɔn bolo de bɛ papier ninnu dilan k'a fɔ ninnu ka terrain papier ka kɔrɔ ne ta ye ne tɛ se ka sɔn o ma depuis Musa Tan anw ye terrain sɔrɔ ka so jɔ a kɔnɔ ka kɔlɔn sen donsi kelen ninnu mana fɔ k'u ta ye terrain ye u magara terrain na don min na o don ne y'a dɔn u ye ne ye
mun b'a yira ko olu ka papier ka kɔrɔ ni ta ye n ko ma sɔn n ko kɔni ne tɛ sɔn o ma n ko sotagala finiw kelen kungotagala finiw kelen i ni tun tora so i bɛ dɔ sɔrɔ o an ye terrain ɲini de n'an ma se k'a jɔ an denw b'a jɔ n'u nana ka a kɛ nin cogo la e yɛrɛ nana fɔ ko ninnu ka papier ka kɔrɔ ne ta ye n ko ne tɛ se ka sɔn o ma cogo si la a ko ne ma ko bɔn k'olu ta ye bilasirali de ye ko ni ma sɔn ko n bɛ se ka taa tribunal la ale de ye ne bila kiri la bon o la ne bɛ wele don min na u y'o action kɛ cogo min mɔgɔ minnu bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ da bɛ fili kelen na ne taara Welesebugu la ka taa n ka plainte ladon yen ka kiri kɛ ka kiri gagné kiri gagnélen u nana tribunal administratif la bon tribunal administratif ko a tɔgɔ bɛ di ko kiri papier ninnu filɛ nin ye ko papier bɛ ne bolo papier bɛ ninnu bolo ko fɔ k'a sɛgɛsɛgɛ ne ko k'a sɛgɛsɛgɛ cogo di kiri kɛra gɔrɔsi bɛ n bolo sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ b'o la a ye ko o tɛ ko fɔ k'a sɛgɛsɛgɛ de ne ko ne y'a faamuya o y'a sɔrɔ ne ka avocat o man kɛnɛ bon ne ka avocat nana fatu quoi bon fatura ne dɛsɛra kiri la mais n dɛsɛlen o n'a taw ta kumanan dɔ in tɛ yen tugun kumanan min bɛ yen n wulila ka taa o nɔfɛ ka taa ɲɛfɔ ye o ko kiri kɛra la n ko kiri kɛra la ko kiri papiyew bɛ minɛ n y'o bɔ k'a d'a ma bon ko ne dun b'a fɛ ka mun kɛ sisan n ko ne nana min na sisan u ko k'u ka papiye ka kɔrɔ ne ta ye papiyew bɛ e de bolo yan nɔ u ka papiye bɔ i ka ne ta bɔ n'i y'a bɔ k'a da kɛnɛ kan dɔ bɛ taa bɔ dɔ la o n'u bɛɛ papiye ninnu bɛɛ fa bɛ fɛ yan a bɔ kɛ n'i ye papiye bɔ k'a da kɛnɛ kan min ka kɔrɔ ni min ye o bɛ dɔn bon kumanan ko bon ale tɛ se k'o kɛ ale tɛ se ka mɔgɔ si ka papiye yira si kɔfɛ mais a bɛ se ka fɛn kelen de kɛ ni kiri bɛ yen ni kiri wulila ale bɛ papiye fila in ni n ka aw ka ye lettre ci ale ma ale bɛ papiye fila in bɛɛ bɔ ka na a da kɛnɛ kan ka bila ka taa kiriso la k'a da kɛnɛ kan ale bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ o tuma la kiri in kɔni kalila nin cogo la bon se tɛ ne ye kiri tɛ kɛ wari kɔ wari tɛ ne bolo munna f'i ka aw ka ta wari la de o don wari tɛ n ye a se tɛ n bolo a se tɛ n ye u ye n ka terrain jɔ k'a jɔ ka ban bon ne b'o de gɛrɛntɛ kɔnɔ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ko ko u b'i dɛmɛ ayiwa i b'olu de sɛgɛrɛ ne kɔni nana sɛgɛrɛ o la ala kama aw k'an dɛmɛ nin ko in bɛ se ka tiɲɛ bɛ se ka bange cogo min na n bɛ n ka laɲini sɔrɔ cogo min ala sago aw sago. ayiwa limanaw an bɔra ka Karim Kamara ni o ye an ka cɛkɔrɔba min wulila ka n'a ka haju k'olu fɔ aw ɲɛna a ye a jigi da émission in kan ni o ye volontaire pour le Mali a fana ta ye dutɛrɛn ko ye an bɛ maître yala i hakilina ye mun ye cɛkɔrɔba Kamara kɛ ale ka baaraw kan. ok cɛkɔrɔba ka kuma lamɛnni kɔfɛ il est ressort que dugukolo ko de don a ye dugukolo san a ma dan sanni ma a tilala ka bila en valeur notamment ka soden fila jɔ a la véranda ka kɔlɔn sen a la ka tɔliw bɛɛ da la donc so in ye habitable yɛrɛ de ala tun bɛ se k'ale bila luwanse la mais komi a ko ka wagati ko y'a sɔrɔ ko jama kun ka dɔgɔ yɔrɔ la k'a kalifa dɔ la donc o de tun don fɔ san caman caman o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ de nana a fɛnɛ nana ni sɛbɛn dɔ de donc ni sɛbɛn fila nana donc confrontation de bɛ kɛ sisan nɔ k'a lajɛ k'a dɔn sɛbɛn jumɛn ka ɲi sɛbɛn jumɛn man ɲi jumɛn ka kɔrɔ ni dɔ ye jumɛn ta donc cɛkɔrɔba wulila ka se sɛbɛn dɔ mɔgɔw ma a ko k'u taara Kati k'olu bila u taara tribunal la a taara tribunal de Welesebugu 16 ale ye kiri kɛ fo a ye se sɔrɔ donc ko a ko gɔrɔsi dira a ma an tɛ se ka kuma o la fɔlɔ fo an ka dɔn tigitigi papier sugu min b'a bolo fɔlɔ a bɛ se ka kɛ a b'a fɔ ko gɔrɔsi b'a bolo on ne sait pas quoi n t'a dɔn mun kɛra parce que ni papier fila kɔni bɛ yen a tilala k'a fɔ tuguni a datugura tribunal wɛrɛ la tuguni n'an bɛ min wele ko tribunal administratif o de bɛ ni administration sɛbɛn fila bɛ mɔgɔ bolo donc o tribunal in de bɛ saisi mɔgɔ tɛ t'i jɔ baara la yen cɛkɔrɔba ko k'olu ko k'u b'a sɛgɛsɛgɛ k'ale ko k'o bɛ sɛgɛsɛgɛ mun na bilen olu ka baara ye o diyagoya de n'i sera tribunal la a bɛ sɛgɛsɛgɛ de donc tribunal administratif ni papier fila taara sisan nɔ
donc ni sera no e be sɛbɛnni de kɛ k'a bila ka taa ne ka terrain bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ni papier in de bɛ n bolo a la bon dɔw nana ka na occuper tantɔn ni papier in de fana b'u bolo donc n ka laɲini ye a k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc tribunal administratif de bɛ papier in ta sisan ka sɔrɔ k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa se fɔ Kati ka taa se fɔ archive la ka taa réquisition labɔ k'a lajɛ k'a lajɛ sisan dugukolo in fila a bɛ jɔn tɔgɔ la papier jumɛn ka kɔrɔ ni jumɛn k'a fɔra ko cɛ ka papier ka kɔrɔ n'ale tɛ ko o ko ten tɔ mais o dala kuma de cɛkɔrɔba kun kan ka réquisition de kɛ a ka dugukolo kan papier b'a bolo a bɛ réquisition de kɛ Kati donc archive bɛ labɔ sisan nɔ k'a lajɛ ni dugukolo in bɛ jɔn tɔgɔ la hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ cɛkɔrɔba parce que a ko ko mɔgɔ ninnu ye k'u y'u ka double bilalen ye wa double kata bɛ bɔ fɛn na de ne fɛ Isaac n'i ka terrain papier tununna sisan original donc i bɛ taa demande kɛ il y a des procédures a ko ka ca i bɛ taa demande kɛ certificat de perte ni fɛnw bɛɛ lajɛlen dilan ka tila ka publier journal dɔ la journal écrit dɔ la essor bɛ fɛn nin na k'a fɔ nin tununna a bɛ tan donc après double kata bɛ sɔrɔ ka bɔ ka d'i ma o de y'i ka permis double ye original tununna double bɛ bɔ ka d'i ma bon mɔgɔ min bɛ o ta b'a bolo ka ban ni double wɛrɛ bɔra o la bon il y a erreur quelque part fili bɛ fan dɔ la quoi ni flash nɔ tɛ i b'a sɔrɔ fili bɛ fan dɔ la n'a sɛgɛsɛgɛra ka ɲa tribunal administratif mɔgɔw ka baara n'olu y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲa u bɛ taa dɔn fili bɛ nin yɔrɔ in de la double bɔra la nin yɔrɔ in de la kun jumɛn y'a so yɔrɔ in ma alors que nin dun ta kun bɛ nin nɔ donc olu b'a sanctionner olu b'a corriger depuis yen nɔ donc o de la papier sera tribunal administratif la mais cɛkɔrɔba jɔra o yɔrɔ la peut-être n'a kun poussera dɔn dɔrɔn a tun bɛ lafiya sɔrɔ mais ale jɔra o yɔrɔ la dɔnbaliya donc sisan an b'a lajɛ de sisan sɛbɛn min b'a bolo n'an sera k'o lasɔrɔ donc après ça les démarches à suivre an kan ka taa taabolo min na an kan ka bila sira cogo min an bɛ sɔrɔ k'o tɔ kɛ maître doniba tabaga o ni ŋuna ka kan nka sani ka kaba fɛnba fofo nɔ na fɛn min y'a fofo i bɛ kabaw de la hakilina jamukan ye a kɔkɔrɔma donnen don fondation OMS Omar Mohamed Sogore ani M7 télévision jabarani ani cabinet maître Ibrahim Berté fɛ cɛkɔrɔba ye kuma dɔ fɔ min ni a ye ne misimisi bila ne dusu la a ko k'ale t'a dɔn k'a fɔ ko jamukan bɛ se ka kɛ yen walima mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ minnu b'i ka kiiri démarches kɛ i ye fufalaki ko ka sɔrɔ k'i ma wari bɔ maître o baara o kɔni o ye dɛmɛbagaw ta ye nka o cɛsiri fana ye aw ta ye hakilinatigɛ jumɛn b'i bolo k'a fɔ cɛkɔrɔba in ye bon cɛkɔrɔba ka bila hakili la ni ala sɔnna ma an b'a dɛmɛ an seko ye fɛn fɛn y'a la an b'o bɛɛ lajɛlen k'a ye parce que n'i yɛrɛ y'a ka histoire lamɛn c'est vraiment touchant i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni min se k'i yɛrɛ laminɛ yɛrɛ i bɛ kasi n'a fɔra ka dugukolo san depuis wagati jumɛn k'i démérder k'a jɔ tile kelen san 10 kɔ san 20 kɔ tile kelen dɔ ka na k'a fɔ ko papier wɛrɛ b'ale bolo la a bɛ kɛ cogo di ko le dugukolo in san jigi foyi tɛ ni cɛkɔrɔba ye se foyi t'a ye a bɛ san ni nin dusukasi ye donc nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye dɛmɛ sira y'a ma pour que a bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na ayiwa an bɛ Fadi Talifi baara an bɛ kuma di ale fana ma parce que maa bɛ fɔ yɛrɛ ci la a bɛ fɔ aw ka baara la nka cɛkɔrɔba aw minnu bɛ wuli ka jɔ la a ko a jigi ye anw ye a jigi ye émission ye wa a jigi fana ye kiiri tigɛlamaw ye e bɛ se ka mun fɔ cɛkɔrɔba ye an b'a fɔ a ɲɛna ko a ka a hakili sigi tiɲɛ don a ye fɛn kɛra a mɛnna a yɛrɛ wulila a ye baara dɔw sigi sen kan a ye tagama dɔw kɛ pour que a bɛ se ka kiiri sɔrɔ bon ala nana n'a ka na ye a ka avocat tanyana donc ale ko k'ale dɛsɛra wariko ta fan fɛ ale dɛsɛra bon ni jamukan yɛrɛ ye sababu ye min bɛ se ka cɛkɔrɔba don a ka hakɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma musaka foyi bɔ fufalaki donc o de la a nana a yɛrɛ nana don min na a ye foli camanba de kɛ a ko k'ali sisan ala ka an dɛmɛ an ka baara la sabula olu ka ca kosɛbɛ olu minnu bɛ yen nɔ u bɛ degun kɔnɔna na se t'u ye k'a fɔ u b'u ka kiiri ɲini cogo min na an kɔni b'a fɔ a ɲɛna ni ala n'a ka jɛ ye maître yɛrɛ bɛ yan nɔ a ye kuma caman fɔ a ye faamuyali kɛ donc dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u bila en contact donc a n'a ka dossier yɛrɛ kun nana maintenant oui donc ani dossier bɛ taa maître cabinet kɔnɔna na donc u b'a lajɛ a kan ka se ka dɛmɛ cogo min na a bɛ dɛmɛ ten a ka kan ka se ka dɛmɛ cogo min na a hakilila a na se ka dɛmɛ ten hakilina jigila an b'a yira aw la k'a fɔ jamukan in dugukolo ko dɔrɔn tɛ
gɛlɛya de mana kɛ a sugu o sugu ye e de danba la k'a fɔ i ka hakɛw minɛni la e de y'i bolo ma nabɔ kiiri nɔfɛ a ma di i ma walima e ye kiiri bɔ i dɛsɛla i b'a fɔ an ka maa welelenw an ka témoins i b'a fɔ olu y'a kɛ cogo min na ayiwa wa i t'a dɔn i bɛ i sen da yɔrɔ min na kiiri ko la i jigi sɛmɛ jɛmukan na les volontaires pour le Mali fufalaki de don i bɛ se ka nɛgɛjuru sira banba badabada nɛgɛjuru sira o de ye 83 83 55 83 83 83 55 83 numéro in a bɛna bɔ jabarani 83 55 53 i kɛra Mali den ye i bɛ Mali kɔnɔ walima i bɛ Mali kɔ kan ayiwa n'i y'i jigi sɛmɛ an ka jɛmukan in na i ka ɲinifɛnw olu bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye halisa Fadi Dalfi a ka wulikajɔw kɔnɔna na a da sera an balimamuso dɔ ka waleyaw ma ale fana y'i jigi sɛmɛ émission na a ye a ka vocal bila an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ WhatsApp sanfɛ an ye numéro kofɔlen min fɛ o WhatsApp ni o ye Mariam Balo an bɛ a ɲini technique fɛ o ka ni Mariam Balo ayiwa an ka Mariam ka laɲiniw lamɛn. Allo Ansu ne de Mariam Balo ka bɔ Podrom de la n ye yɔrɔ san Bɔɲare fɛ bon an taara notariat kɛ Zange Fane fɛ yen yɔrɔ kɔni tora ye ten wari tun tɛ n bolo k'a baara kɛ n ye yɔrɔ san hali a ma tɛmɛ san 2 san 1 ɲɔgɔn kan bon don dɔ n bɛ n ka so kɔnɔ dɔrɔn n ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ bɛ ka baara kɛ yɔrɔ la ne taara n ko bɛ ka baara kɛ nin yɔrɔ la n ko ne de ka yɔrɔ in ye n ko aw kana baara kɛ bon o y'a sɔrɔ n bɛ baara la n ye sanni kɛ Bɔɲare fɛ o kɔrɔkɛ ka numéro b'o bolo sina k'o wele ten o ye kan don ne t'i dɔn n y'a feere nin ma n b'o de dɔn bon ne ma kuma ne taara an ka so sufɛ ne taara bɔle barakɛla t'a fɛ fa ye k'ale tɛ ne dɔn parce que ko ne y'a fɔ n ye n sen bɔ yɔrɔ ko la k'olu ye yɔrɔ feere n ko ne ko n ye n sen bɔ yɔrɔ ko la n'o nana fɔ aw ɲɛna aw bɛ ne dɔn ne b'aw dɔn aw ma se ka ne wele ka ne ɲininka karisa e ko k'i y'i sen bɔ yɔrɔ ko la a bɛ cogo di bon aw ka yɔrɔ feere tɛ aw ma ne dala kuma ɲininka n ko ne ma fɔ n ye n sen bɔ aw ka yɔrɔ ko la dɛ n ko ne ko n ye n sen bɔ Bafin de ka yɔrɔ ko la n ko Bafin ani Buwa est ce que o ye kelen ye ko Buwa bɛ wele du kɔnɔ ko Bafin n ko ne t'o kalama Hippodrome de bɛɛ b'a wele ko Buwa ne yɛrɛ b'a wele ko Buwa n ko ne tɛ Bafin ni Buwa kɔni n ko tɛ kelen ko a kɛra fɛngɛ ko o fɔlen na ko yɔrɔ feere ne ko yɔrɔ tun man ka feere ne y'a fɔra ko ne ma ɲininka foyi foyi a ye n ka yɔrɔ feere an tora taa ka segin la k'u bɛ yɔrɔ dɔ di ne ma u ye yɔrɔ dɔ di ne ma yɔrɔ fitinin ne dun ye terrain belebele 2 de san terrain yɛrɛ n ye fɔlɔ min san o kɔni o tɛ tɛmɛ 20/15 kan nka filanan in o ka bon 20/15 o bɛɛ ye 20 bɔ filanan b'o bɔ k'a 2 kɛ ɲɔgɔn kan dɔ in sanna n ye dɔ in san 2 million min ka bon y'o san 2 million ne ye 1 million sara o la bon min ye fitinin n y'o san 500,000 ani 5,000 o san o la k'a kɛ ɲɔgɔn kan u ko ko n'o don k'u bɛna terrain wɛrɛ di ne ma u taara terrain fitinin dɔ yira n na hali o tɛ tɛmɛ mètre 15 o tɛ tɛmɛ o kan ko ne k'o minɛ n ka terrain 2 sara ye ne ko ne tɛ se k'o minɛ parce que mɔgɔ bɛ fɛn san i b'a san ni jigiya dɔ de ye ne y'a san bonya in de yɔrɔ in diya ne ye n'o tɛ a bɛ kulu sanfɛ nka bonya de y'a diya ne ye nka ni nin kɔni don ne t'o san bon an taara o kuma na ma kumukara Burama bɔra ka na k'an bɛ mun kuma na an donna kuma ɲɛna ka fɔ Burama na ko bon ko ne kana Buwa ɲininka dɛ ne kana foyi fɔ Buwa ye ale bɛ terrain feere ka ne ka wari diya a bɛ terrain feere ka n ka wari di yan o bɛ san 5 san 6 bɔ bi n bɛ taa ka segin la Burama dala ko terrain ma san kɔsa in yɛrɛ la ni Burama farala min kan ko est ce que terrain bɛ san kuma ma ale b'a kalama ale bɛ ne ka terrain san ko kalama ne ni Bɔɲare ani Jibiru k'anw de ye terrain ko don an ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko ne bɛna ko ale ka terrain ko ne bɛna kɛ e de ko ne kana a kani k'e b'a feere ka ne ka wari diya tuguni e bɛna nin kuma suguya fɔ ne ɲɛna tuguni kuma na a ko kɛra cogo di sisan nɔ ni n taara Bɔɲare fana fɛ yen o b'a fɔ ko Burama ko a bɛna terrain feere k'a wari diya ayiwa ne kɔni bɛ nin cogoya la ten tɔ n yɛrɛ Buwa lajɔ don n ko Buwa tiɲɛ na ne t'i fɛ kɛlɛ fɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n tɛ fɛ an ka kɛlɛ yɔrɔ ko la a y'a lajɛ a k'a kɛ Ala kama a ka n ka wari di yan parce que
wari yɛrɛ b'a minɛ dɛsɛlen de b'a minɛ fɛn min san bɛ san 14 san 13 bɔ n'i b'a ye i b'a fɔ k'i bɛ wari minɛ dɛsɛlen de b'i ka wari minɛ n'o tɛ wari yɛrɛ a tun bɛ fɛn min sɔrɔ a san dɔ est-ce que a bɛna sɔrɔ bi an kɔni b'o cogo de la ten tɔ o kɔfɛ n taara bɔ a ka so n ko tɛrɛn ko kuma ko n sen kana don u ka so bilen ayiwa n taara Burama fana fɛ yen ko n kana s'a bara bilen ne kɔni sigilen bɛ o y'a sɔrɔ n taara fɔ Zangɛ fana ɲɛna n ko n ka yɔrɔ ko ɲagaminu fɛ Zangɛ ko n ka taa bon ne taara Zangɛ fɛ yen nɔ Zangɛ yɔrɔ ninnu ne ma se ka Zangɛ ka yɔrɔ dɔn n'o tɛ n'i ye Zangɛ wele a bɛɛ n kun bɛ ni bonya ni karama ye nka ne filila Zangɛ ka yɔrɔ ma tiɲɛ yɛrɛ la Zangɛ ko k'a b'i sigi jumadon nɔfɛ ko ka ne kɔnɔ ne taara ka taa ɲaala Zangɛ ka baarakɛyɔrɔ la ne ma se ka Zangɛ ka biro dɔn ka bɔ yɔrɔ tɔw la parce que n ma kalan n ma se ka Zangɛ ka biro dɔn ka bɔ biro tɔw la tellement Zangɛ ko k'a b'i sigi ka ne kɔnɔ o maloya ne ma se k'a ye ne maloyara ka Zangɛ wele ne kɔni sigilen b'o sigi la n ko n bɛ taa fangaso la n bɛ siran parce que ni fanga t'i la Mali kɔnɔ b'i siran ne kɔni b'o sigi la a ka ne dɛmɛ Ala ni kira kama ka ne ka wari bɔ ou bien ni ne bɛ n ka yɔrɔ sɔrɔ. ayiwa limanaw an bɔra ka Mariam Balo ale ka gɛlɛyaw ani a ka kamanagankaw an bɔra ka olu lamɛn ni ale fana ta ye dugukolo ko de ye jigi kɛ émission ye k'a jira k'a fɔ k'ale dɛmɛ Ala kama kira kama ayiwa maître Kalifa i ye dɔɔni lamɛn a muso ka laɲiniw na yala i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kan. Bon Mariam fana ka ko in litige foncier dugukolo ko mankan don a ko ka dugukolo san devant notaire donc o yɛrɛ belebeleba ye fɔlɔ parce que a mana kɛ togo o togo sɛbɛn de b'o la sɛbɛn garantilen n'o ye dugukolo san notaire fɛ yen pour que i ka garanti don n'a nata la ni n'a ɲɔgɔnnaw de la parce que ni n'a bɛ taa feere yen nɔ o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kɛlen don k'a fɔ mun bɛ k'a feere ma est ce que a yɛrɛ b'o tɔgɔ la fɔlɔ donc olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ de feere bɛ se ka kɛ notaire fɛ yen donc n'o papier b'a bolo ka ban o yɛrɛ o support belebeleba ye a b'a jija a bɛ se ka o las'an ma cogo min na donc éventuellement a kan ka dɛmɛ cogo min na an bɛ taa n'o siraw ye parce que ale ko k'a ye dugukolo dɔ san k'a tun bɛ wari dɔ sara ko dɔ tun bɛ 2 millions ye k'a ye 1 million sara donc a y'a bɛɛ sara a ma bɛɛ sara wa o ye jumɛn kelen de papier d'a ma wa a ko fila don kelen sana 100,000 dɔɔni kelen sana 2 millions mais a ye 1 million d'o la bon n t'a dɔn a y'o tɔ di an m'o di bilen wa donc o papier jumɛn kelen d'a ma on sait pas donc f'an k'o de dɔn sinon e ye dugukolo san mɔgɔ wɛrɛ taara k'a bɛ taa a gi déjà acte notarié b'e bolo attestation de vente ni dugukolo papier ni fɛn bɛɛ b'i bolo tu sais directement i bɛ taa huissier dɔ fɛ yen o bɛna sommation kɛ mɔgɔ ninnu na u ka baara jɔ n'u ma jɔ o la i bɛ taa devant le tribunal pour arrêt de travaux après n'a sɔrɔ u ye fɛn dɔ jɔ a la tu vas en démolition o donc procédure y'o de mais sisan an bɛ a ka documents de ɲini fɔlɔ k'u ye donc dans la semaine voilà ou plus tard an m'a joint au téléphone donc papier minnu b'a bolo acte notarié ni fɛn ninnu a bɛ na n'o ye donc an b'a dɔn concrètement papier b'a bolo voilà. mais an y'a ye a ka kuma kɔnɔna na a ko ale taara u fɛ yen k'u k'ale ma k'ale kana se u fɛ yen tuguni. bon a ko ten tɔ k'a sera yen nɔ k'a kana se u fɛ yen bilen bon an bɛ se k'a fɔ o ye komi feere ma ɲa u b'a essayer ka intimider pour que a ko to yen nɔ muso don k'a bagabaga muso don u b'a essayer k'a bagabaga pour que a ka ko bila ten tɔ a dun ka hakɛ de don a y'a san a wɔsi de la donc diyagoya a b'a kɛlɛ de kɛ n'u ko k'a kana se u tɛ se ka sariya tigilamɔgɔw bali k'o kana se o donc n'ala sɔnna ma a ma ɲɛnabɔ. n'ala sɔnna ma an b'a ɲɛnabɔ a sera tigiw bolo k'a ɲini an balimamuso fɛ walima k'a da tulo kan k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna na an n'an wakili don a la dɔgɔkun kɔnɔna na cɛkɔrɔba fana an bɛ wakili don o la dossier minnu bɛ yen Fadi Talifi wulikajɔ labɛn jumɛn b'i bolo k'a ɲɛfɔ ninnu ɲɛna minnu de ni u ka affaire ni o gulonlen don. o i n'a fɔ Kadi Bokum ta kɛra cogo min na donc an b'u ni avocat bila en contact u bɛna n'u ka dossier ye parce que a caman bɛ kuma kiiri ko kan i b'a sɔrɔ dɔw ye kiiri daminɛ u y'a jɔ dɔw yɛrɛ ma wuli siran kama donc n'u ka terrain papier parce que an bɛ ka kuma litige an bɛ ka kuma dugukolo ko de kan sisan affaire ninnu caman y'o de dugukolo ko ma nɔgɔ donc maintenant papier minnu b'u bolo hali sanni papier ninnu donc u bɛ se ka na n'a ye M7 yɛrɛ la yan nɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ an n'u bɛ k'u ni maître ɲɛ yira ɲɔgɔn na ka t'u ka cabinet problème foyi t'o la fɛn fɛn bɛ yen nɔ kɔni ne nali ka gɛlɛn u ma
donc u bɛ se k'an wele kɛ u ka haminako ye min u bɛ se k'a fɔ n'u b'a fɛ an k'u filmer problème t'a la dɔw fana bɛ u t'a fɛ u ka tɔgɔ ka fɔ donc u bɛ se ka to tɔgɔ fɔ baliya ye donc u b'u ka haminako kɔni fɔ mais n'a sera maître ka niveau ma o bɛ k'u dama ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an sera émission kɔnɔna na siran bolo parce que a ma nɔgɔn donc an bɛ se ka dɔw ta to yen nɔ mais maa o maa kɔni ye an wele nɛgɛjuru sira nin sanfɛ n'o ye 83 83 55 83 ye fo kana se bi ma n'u ka haminako fɔ an ɲɛna donc an bɛ ka u ni sariya dɔn banganaw di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka dɛmɛ ten dɔw bɛ ka siga halisa mali sariya ko ma nɔgɔn siran bɛ mɔgɔ caman de dusukun na donc an b'an profiter ni émission in la k'a fɔ ye k'u kana siran fɛn min yɛrɛ don musaka ko t'a la i y'a wuli ka jɔ daminɛ sera niveau dɔ la i jɔra k'a sababuya kɛ dɛsɛ ye walima i m'a daminɛ yɛrɛ fiyewu ka siran e tɛ se ka siran fɛn ye tant que i ma wuli ka démarche dɔw kɛ donc i bɛ se ka siran ka i ka hakɛ dɔw yɛrɛ to yen i t'a dɔn a kan ka kɛ cogo min na maintenant à travers l'émission i kan ka se k'a dɔn i bɛ se ka i ka hakɛw i bɛ se k'u sɔrɔ cogo di donc hali ɲininkali mɔgɔ caman yɛrɛ y'an wele u b'an ɲininka u b'an wele téléphone na u b'an ɲininka a ka d'u ye u ka na mɛ u b'a fɛ ka émission taabolo dɔn donc ɲɛfɔli caman bɛ se ka k'o la a mana kɛ affaire fɛn min ye n'a kɔni sariya ko kɔni don donc ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ u ni maître ni ɲɔgɔn cɛ donc n'u bɛ se ka dɛmɛ an seko n'an damayira ye min ye kɔni an b'o k'u ye ni ala ka jɛ ye ayiwa ti bɛ ka se ka ban kuma laban jumɛnw b'i bolo ka ɲɛsin jamukan filɛbagaw ani minnu bɛ yen ni u ma danaya da an kan fɔlɔ walima minnu bɛ ka siga halisa walima minnu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ yaasa an n'u ka ɲɔgɔn lasɔrɔ. kumakan laban kɔni bɛ bolo ka lase u ma o de ye ko siran n'a ma ɲɛ i y'i ka fɛn ɲini i yɛrɛ wasi la ne maa taara bin i kan ka o bɔ i bolo donc a tigi bin n'i kan i man ka siran ka o ko ɲini tuguni donc i kan ka wuli de ni émission yɛrɛ ye sababu ye mɔgɔ caman ma i bɛ se ka na i b'i ka haminako fɔ an b'i dɛmɛ parce que musakako in na n y'o de fɔ a ma nɔgɔn donc an b'i dɛmɛ i bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira 83 83 55 83 a mana kɛ fɛn fɛn kɔni an b'i dɛmɛ donc k'a f'u ɲɛna hali bi u ka sira in bɔ u dusukun na donc an bɛ foli fana kɛ an filɛlibagaw ye ka foli di an dɛmɛbagaw ma n'o ye fondation OMS ye ka foli lase an ka maître yɛrɛ ma a ka cɛsiri la an bɛ foli lase i yɛrɛ ma maître ti bɛ ɲini ka se kuma laban jumɛn b'i bolo weleweleman kan bilasirali ani ladilikan. Isaac merci bien donc an bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ minnu ye courage ta ka na an b'u fana fo u k'u hakili latigɛ an se k'o fɛn fɛn ye u bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma an bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka taa tribunal 16 ou ka taa fɛn dɔ kɛ siran ko tɛ tribunal yɛrɛ bɛ bɛɛ lajɛlen de kama mais dɔnbaliya de bɛ se ka mɔgɔ bila siran ou fɛn wɛrɛ la sinon juge ninnu yɛrɛ bɛ fasodenw de kama n'i y'a ye i bɛ kiiri tigɛ jamanadenw de bɛ yen ni mɔgɔ tɛ i tɛ kiiri tigɛ o donc siran ko tɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka na i tɔɲɔnen don i ka hakɛw la kɔni émission yɛrɛ sigilen don o de kama k'i bila i ka hakɛ kɔnɔ ni an y'a daminɛ ni minnu kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ ni dugawu ye ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɛ sɔrɔ o la bɛɛ lajɛlen ka an dɛmɛ ni bilasirali ye k'an dɛmɛ ni duwawu ye ka tila ka an dɛmɛ ni danaya ye ka danaya k'a da jamukan in kan ka danaya da fondation OMS kan ka danaya da cabinet maître Ibrahim Berté kan wa ka danaya da M7 télévision jabarani sanfɛ jamukan ni o ye volontaire pour le Mali jamukan a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu de ye ni u ka hakɛw minɛn'u la aw minnu t'a dɔn aw bɛ ka hakɛw kɛ cogo di aw t'a dɔn aw bɛ hakɛw sɔrɔ cogo min aw de seginna k'aw ka fɛn laɲini ka segin k'aw ka baara kɛ walima a dira aw ma tiɲɛ ye kiiri de mana kɛ cogo i b'a fɔ o b'a fɔ cogo min na ayiwa i jigi sɛmɛ anw na wulikajɔ bɛ kɛ k'i ka laɲiniw k'olu ta ba la ayiwa boliboliw bɛ kɛ kiiriko saralatigɛ la k'i ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ko olu sabati yaasa k'i se don an ka baaraw la nɛgɛjuru sira an y'o de fɔ jabarani sanfɛ aw ɲɛ b'a la 83 83 55 83 M7 télévision jabarani radio émergence fiɲɛsiraw sanfɛ ayiwa jɛmukan volontaire pour le Mali an y'o de fɔ fufalaki don dɔrɔmɛ bɔ tɛ a la ayiwa taama kelen o tɛ bɔ a la dɛmɛbagaw bɛ yen ka aw bilasira
ka aw ka ɲinifɛnw k'olu kɛ sɔrɔ fɛn ye an bɛ foli di aw ma aw minnu ye danaya da kan o la an b'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan in a bɛ sigi M7 télévision jabaranin sanfɛ don o don nɛgɛ ɲɛ 20 n k'a fɔ juma o juma nɛgɛ ɲɛ 21 o tana mana gosi an bɛ don baara minnu kɛla minnu ma kɛ minnu ka kan ka kɛ an b'olu da aw tulo kan ayiwa ka dɔn an hakili la a ye faamuyali sɔrɔ hakilina jigila maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan bi maître Kalifa Jara huissier du cabinet maître Ibrahim Berté ale tun bɛ yan maître merci i ka nali la ok merci bien kosɛbɛ ayiwa ale ɲɛma Fadi Talfi Mayiga o tun bɛ M7 télévision jabaranin tɔgɔ la Fadi merci beaucoup i ka wulikajɔ ani ka cɛsiriw la minnu bɛ k'an filɛ an b'aw fana fo aw ka tilenina na k'aw fɔ aw ka danaya na danaya a y'a kurakura tuguni k'a da jɛmukan kan a k'an bɛn waati wɛrɛ M7 télévision jabaranin sanfɛ. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui